Osmani, ushtari Sultan Abdul Hamidit, po nisem, po shkoj. Allah limon! Allah jepëm kyve! أشهد أن لا إله إلا الله. Je m'appelle José Lambert. Je suis pris en otage depuis une semaine par les soldats de l'armée Justice pour l'Islam. Je vais dire à tous les Français que je regrette profondément mes actes. Ces 2 derniers mois, pris par le var de folie et de naïveté, j'ai commis plusieurs actes dégradants et inhumains. J'ai arraché des niqabs aux honnêtes femmes musulmanes, sans être conscient qu'agissant ainsi, je blessais les sentiments de millions de musulmans au travers du monde. Mendoj që teatri ekziston jo për të mbyllur plagë, teatri ekziston përkundrazi, që të hedh alkool në ato plagë, të hedh krip në ato plagë, që ti shëroj mirë dhe pastaj ato të mbyllën vetë. Prandaj unë jam i thtar edhe në shfaqjen sikur të ishte shfaqje, që është një teatr i angazhuar, dhe madje na kanë thënë shpesh edhe si agitator të Kosovës, po është teatri që unë pëlqej realisht, teatri që e bëj shumë me qejf, edhe kisha pas qejf që në të ardhmen të ke mundësi që të luaj kryesisht drama të teatrit të angazhuar, ku njëri din vërtet pse e bën atë shfaqje. I've started writing this play in France in 2010, and then there was some really basic presentation of the play in Paris, and after that, in 2011, the play was presented in New York at the Gerald Lynch Theatre, and then the European premiere was on 13th of September in Sarajevo, at Sarajevo War Theatre. So now we are doing the Kosovo production of it, because anyway this topic is becoming quite visible in Kosovo. A e dini që amanet më le Ahmeti para se të shkonte? Djalit kur të rritet mi të rego që baba i ka vdekur se ka dashur Allahun shumë. Kështu më tha dhe shkoj. E mua, as një fjallë. Nuk guxova as qaj. Jo, në një grua dëshmori nuk guxon qaj. Se një dëshmor që vdes për Islam, atë nuk bën të qajmë. Pa edhe, nuk më vinte qaja. I tried to deal with the issue of Islam and terrorism in a contemporary approach, but also I wanted to have this historical background. I mean, Kosovo society used to be a very liberal religious society, but in the last 3-4 years, I mean, those radical groups are becoming quite stronger and quite noisy. We thought, okay, let's do this production now with the hope that there will be some kind of debate about the issue. Ta kam thënë një herë këtë që unë po ndryshoj, unë po transformohem, trupi, mendja, shpirti, zjarri, dashuria, çdo gjë në mua po ndryshon, unë si përkas më kësaj kohë. Hiç këtë pëlhur, Aisha, hiç këtë pëlhur, Aisha. Si? Guxove ta bësh një gjë të tillë? Të du, Aisha. Ne nuk do të shihemi më kur.
take it and pull it up. So from the side. Mas nuk starton skena pesh aty, po fillon e re. Me fillu Ernesti me Adrin që kanë pas me Luster, unë shkoj te Aisha, po them. Au Kosovo, le théâtre n'est pas seulement de faire théâtre, c'est aussi une mission. On trouve toujours des traumatismes présents dans notre peuple. On considère que les moyens artistiques, on doit les utiliser comme des moyens de relaxer la population, mais pas cacher les choses, bien évidemment. Et pour moi, l'important, c'est que cette mission-là, de l'utiliser de manière aussi esthétique. Non pas seulement que ça reste dans la fonction d'une mission qu'on doit accomplir, et voilà. On doit passer le message aussi, mais pour moi, l'important, c'est de faire passer le message par l'intermédiaire de l'inverse, peut-être. J'ai créé des situations, toujours l'inverse de ce que c'est. Il fallait penser beaucoup à comment le mettre sur scène, parce que c'est thématique assez tabou. Il fallait être attentif avec tout, et j'ai décidé de prendre un peu de la distance pour que ça reste du théâtre politique. 5, 6, 7, awesome, turn. And down. Le théâtre d'ombre que je développe fait référence au Karagöz, qui est un théâtre d'ombre d'origine turque, un théâtre d'ombre comique. Était une technique de manipulation traditionnelle que l'on trouve dans plusieurs pays du bassin méditerranéen et qui a souvent évoqué les tabous de la société musulmane. Donc on voulait vraiment faire référence comme un petit clin d'œil culturel à cette forme grotesque pour introduire un des personnages du spectacle, qui est Osman le Jeune, qui est un personnage d'origine turque, qui vient apporter les voiles dans les Balkans. Osman est un personnage qui a été inventé par Yeton dans la pièce. Donc on a vraiment souhaité traiter cette situation, cette histoire dans l'histoire, au travers d'un théâtre d'ombre comique qui seront manipulés par les acteurs qui jouent des personnages qui sont plus dans la réalité, plus dans le monde d'aujourd'hui. J'apporte cette technique de manipulation, je construis moi-même les marionnettes, je les dessine et j'apprends aux acteurs à les manipuler. C'est un travail assez excitant qui s'est fait aussi en collaboration avec le scénographe qui nous a proposé une structure avec des écrans multiples. We try something different. He arrived and you prepare yourself. When you move on before that he arrived, okay? I mean, in this side. Yeah, example. Yeah, Adrian come. Yes, yes. Gżoni se sot ardhi gjita e bekume. E gërsia e terri ftyme ta feve të mdot, me dashni e lot për Allahu. Allahu sot pyrësin gjinin e ti, jashtu shti që është i nana vlatin e të mëdhim pe të shofti. Gżoni o gratë ta feve se sot Allahu e mëdhishëm, po ja u pën rrugën dritë, që kam e u shëndërim, edhe për najinet. Eni o gratë ta feve, merë një shkofereqe. Budojni turpin edhe trupin tuaj, që diri sot i ka të plufushat, malet, kroje, plumej. Emir jo që nga share, që veçnimi kini humpo si shkumbet i që t'i këshyri. Se Allahu i madhnishëm sot për u ekspres. Allahu Ekber! Theatre in Kosovo has really recent tradition. The first theatre was founded after the Second World War in 1945.
But the evaluation or the huge development came only in 70s. When the Milosevic came in the power, the situation changed for the bad. Most of the cultural institutions were replaced by the officials from the Milosevic regime. Shefi nuk është fare I lumtur me ty. Ti ke fshehur shumë gjëra. Theater then played a really important role in what is called the cultural resistance. Going to the theater, it was not just to go and see a theater, but it was an act of resistance. So I'm going to the theater because I'm going to see my culture, I'm going to see a theater play, and so on and so on. Apo ndohet mua, kjo ku më ko bashkë drejt. Ha? Po, është pak e shtremt. Interesant. Ka? Te ne ka plot njerëz që besojnë se ta gjithçka që bëjnë perfekt. Asgjë nuk është perfekt këtu. Te ke fundit asgjë të botë, kurse për ty pas Allahu ka ti që ushin fal. Edhe në fakt gabova. Kulla e kellit është e drejtë. Është një kull në Itali quhet Pise. Ajo është pak sa e shtremt. The theater, of course, had to be closed when the war started, and most of the theater artists went to refugee camps in Macedonia or in Albania. In Macedonia, they were also doing some kind of children's show to keep alive the idea of doing theater. Most of the theater plays we do, it's called sometimes a provocative, because we touch some issues that you don't see them that are visible in medias or in the public. Issues around nationalism or forced Romas who are sent back to Kosovo, or the latest work that we are doing now about the religion, Islam and terrorism. I mean, of course this is not new, but what is unique in the work we are doing, it's not only the topics we are treating, but it's the context in which we are dealing. Albanian, Serbian guys doing theater in a Kosovo-Serbian context. Sytë se ja ke mbuluar edhe sytë. Sepse ashtu kërkuat jo. Po u dash edhe sytë. Gjithçka pa shpjeguar. Tregom ku është, çe para, tregom ku është Odvrava, dorë. Po bani tregom ku është Odvrava, shkoj me dorë, ti e kap. Të betohem, po betohem, nuk e di, nuk e kam parë. Oti. Nuk e kam parë çati këtu kur çati. Kujton si u gjetu te ti. If you start to collaborate like we do with Cendra Multimedia, and you know there's in this piece a lot of people from different countries involved, you have this amazing collision of people with different backgrounds, different opinions and different views, and it's very interesting to see how this all comes together. In that sense, there's also within the production team a form of politics going on, where we shape each other in a quite democratic way to bring the best performance. Vazhdo mbetet misterioza? Po, vazhdo ndaj kryesisht natën ose në të rënd të territ. Unë besh nuk për kuptoj e qka lypin gratë muslimane me dalë natën derë vetë. Askush se kishte menduar se ka mund të shkojnë ka shkallë. In 2009, I was invited by Yeton to have a look at the National Theatre, if it would be possible for me to do something there. I came into touch with a very traditional way of making theatre. In Holland, where I come from, I'm working in a quite minimal way. So I'm always trying to find elements that are very light and can basically, you can take it under your arm to wherever you go and still create repetition of one element that represents a few symbolic things that fits within a certain piece.
like this piece, the demolition of the Eiffel Tower, I choose to have a lot of blinds. The piece itself is pretty much about blinding yourself or covering yourself behind things like the burqa or behind doors in closed rooms. And the symbol of the blind in this case is for me a very interesting element to work with. Io sto lavorando principalmente ed esclusivamente con 4 attori. 4 attori che tra l'altro non sono dei musicisti, quindi è un esperimento molto interessante, sia da un punto di vista per me di scrittura, in quanto devo trovare una soluzione di partitura che sia leggibile, interpretabile da persone che non conoscono il linguaggio musicale. Quindi c'è tutto un lavoro di preparazione all'utilizzo della voce in un'ottica sonora. Ok, it's better, but not in continuous way. Ah, ok. Okay, like a fragment. Voglio più buzet. Dani. Ascuș, nu mă fac. Ascuș, nu mă șer. Vașdoi. Che più buzet. Io sto utilizzando una scrittura a fonemi, spezzettando parole prese dal testo, ricomponendole, e poi per una parte che più si avvicina ad una forma di canzone sto usando un linguaggio che è stato inventato, un linguaggio che usa solo determinate vocali e determinate consonanti combinate tra loro in maniera matematica. Da un punto di vista invece estetico della cosa è un po' una combinazione tra un ricordo, anche a volte vago, di quella che è la tradizione musicale di quest'area, con quello che è il mio linguaggio più personale che nasce ed è quello della musica contemporanea. Quindi un po' come creare una continua interferenza tra questi due mondi che vanno ad incontrarsi in questa pièce teatrale. I use the word cultural resistance to describe this period of 90s. Now the cultural resistance is to get to produce, to get to be in touch with the audience and to offer another alternative of what you hear from the politics. Theater is the intermediate medium that is missing in this society. They have the governmental vision, they have medias, but they miss something that of course theater can offer, and this something it's really important for this society. Ishte në të dritë, por pas pak do të rohej. Bura fereqën dhe unisa. Unisa teci, por nuk mëndesha e sigurt. Ju lutë Allahut ma ishte frikën. Asi nuk do të mëndohi thoja vetës. Allahu do më mbroj. Po, Allahu i mbroj muslimanët. Në një moment më bësë pashti këtë që doli dhe sëri shkujnë e hyri një ndërtese.